देखो ये आप संपूर्ण भाव में टी ब्रिज देखिपारे आ टी ब्रिज मध्य देखो सिंहनाथ ये वैद्यनाथ नदी कूल नदी बद्रीनाथ नदी कूल बर्तमान भूतबंधन कार्यक्रम आरंभ हो रामनाथ जो आम लोभे यात्रा हो कार्तिक पूर्णमी यात्रा हो आमर ये नौका जा पहुँचो साधव भाई माने सी बर्तमान वाणिज्य करके आमर से रामनाथ पाखे पहुँचे एवं आमे सेठी जो आम साधव बहु मैंने पुणी से छाड़ी से पुणी बंदापना करके घर को नेबी साइड साइड सतश उपाध्यक्ष श्री मनोज कुमार महापात्र महोदय से वंदना उत्सव को आनुष्ठानिक भाव में उद्घाटन करेंगे निवेदन करेंगे से महाशय महोदय पत्थरटा एट रहा ना तले आपण दे आपण दे एइटे पत्थर कोन पत्थर एइटा को काम करियो एइटा काई काम करिवनी मुंडो काटी जीव नडिया सेठ पत्थर मारे सेठ पत्थर मारे डंगा पाखे सर आसंद आसंद डंगा पाखे नाही रहा फोटो कैमरा लाइन सर हाँ 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 कार्यक्रम से तलिक समाज कहले आपण हाँ रो साइड भाईना जोर नहीं जोर रे हाँ ठीक है हाँ हाँ बेस बेस हाँ ठीक है Incoming voice call from हाँ अच्छी अच्छी नहीं तू जानू चल बापी से तुम एटा नो उल्टा करो शुक्र शांति फेरी आसन ए निश्चय लगी जो वाणिज्य विकास करके भल अरे को आइला वाले सुना रूपा अलंकार सब धरिक आसियो कहियो रूपा अलंकार नले झाड़ू रे पिटा अरे तपे कोला तपले मुंडिया मार के ए तपे को जा तो छेली लेके जा पूरा हरी बोल दिया अरे बस ए जा सुना रूपाणी बागे की नहीं जो तेली पिला जाउची
तेली जाइछिली आजिब कि चलो चलो बेसी डोल करने चलो भला ए सुना रूपा जगी थबु बैसिदी तेली का नवी 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 ए आस्ते 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 चला 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 बैद्यनाथ नदी कूल को बर्तमान आसी साधव बहु माने आमर साधव बहु माने साधव भाई मानू केमिति नौ वाणिज्य क्षेत्र में आगू जावाई विदेश जाकि व्यवसाय कर धन संपद आम देश को आने सी बर्तमान ये छाड़ी आमर बर्तमान रामनाथ ठाई बर्तमान पदार्पण करेंगे जोटि कि त्रिकोट धाम बैद्यनाथ रामनाथ और सिंहनाथंकर जो समबाहु त्रिभुज समस्त पहाड़र संजोग जो त्रिकूट धाम से त्रिकूट धामर मझिरे थिबा तो माने आम साधव भाई माने बर्तमान विदेश जाकि जो वाणिज्य करके सुना रूपा आनी है बर्तमान मुझे देखुची सुना रूपा कौटी चोर नहीं जाओ बोली भितर कौटी लुचेसी बर्तमान साधव बहु मैंने आसिले से माने समर्पण करेंगे बर्तमान साधव ये बर्तमान आमर सिंहनाथ पीठ दे बर्तमान साधव भाई मैंने पहुँचले बर्तमान साधव मैंने आसी बदनापना करी बर्तमान घर को नापी तपई
ଦପଇ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯିବନି, ପାଣି ଅଛି, ପାଣି ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ରାମନାଥ ପୀଠ, ଯେଉଁଟା କି ମଠ ବୈଦେଶ୍ୱର। ଇଏ ହେଉଛି ରାମନାଥଙ୍କ ଠାକୁର, ଇଏ ହେଉଛି ବୈଦ୍ୟନାଥ ଠାକୁର, ଯେଉଁଟାକି ସିଂହନାଥ, ଯେଉଁଟାକି ମହାନଦୀ। ମାନେ ଏଇ ନଦୀରେ ସାଧବ ଭାଇମାନେ ଆସିଲେ। ସାଧବ ଭାଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ତାଙ୍କର ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ କରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପଦ ଧରିକି ବିଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମନାଥଙ୍କ ପୀଠ ଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧବ ବାବୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ଦେବେ। Incoming voice call from Bilu on Sim 1. ଲାଗିଯିବ। Manaranhan 434A 4th floor Babu Baral on Sim 1. Incoming voice call from Manaranhan 434A 4th floor Babu Baral on Sim 1. Incoming voice call from Manaranhan 434A 4th floor Babu Baral on Sim 1. ସାଧବ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ Incoming voice ଧାମରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ସାଧବ ଭାଇମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେଉଁ ବିଦେଶ ଯାଇକି ସେମାନେ ଧନ ସମ୍ପଦ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ଏଇଟା ନୌବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ବୈଦେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ତ୍ରିକୁଟ ଧାମ, ଯେଉଁଟାକି ନୌବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ରାମନାଥ, ଇଏ ହେଉଛି ସିଂହନାଥ, ଇଏ ହେଉଛି ବୈଦ୍ୟନାଥ ପାହାଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ହାତିଆ ପାହାଡ଼, ଇଏ ହେଉଛି ରାମନାଥ ପାହାଡ଼। ଯେଉଁ ତ୍ରିକୁଟ ଧାମ ଅଛି, ସେ ଧାମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣ ଯଦି ଅନୁମାନ କରିବେ, କୌଣସି ଫିତାରେ ବା ମାପକାଠିରେ ମାପିବେ, ଏ ମହାନଦୀ ମଝିରେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଅଛି ଏବଂ ଟି ବ୍ରିଜ୍ ଯାଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଅଛି। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ରୋପ୍ ୱେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ହାତିଆ ପାହାଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବାକୁ ଚାଲିଛି। ଯାହା ହଉ, ଏହି ପବିତ୍ର ଧାମରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇକି ଆମେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ। ଏହି ବୈଦ୍ୟନାଥ, ରାମନାଥ, ସିଂହନାଥ, ନଦୀ ମଝିରେ ଥିବା ଗୋପୀନାଥ, ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଆମର ଏଇଠି ଯେଉଁ କଇଁଫୁଲିଆ ବାବାଙ୍କର ମଠ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଇଁଫୁଲିଆ ମଠ ଦେଇ ଆମର ସାଧବ ବୋହୂମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ରାମନାଥ ଅଭିମୁଖେ। ଇଏ ହେଉଛି କଇଁଫୁଲିଆ ବାବାଙ୍କର ମଠ, ବୈଦେଶ୍ୱରର କଇଁଫୁଲିଆ ବାବା ତାଙ୍କର ମଠ। ବହୁତ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଜାଗା। କୌଣସି ମାନସିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଥାଏ, ଏଇଠି ଆସିକି ସେ ବସେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ପରିବେଶ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ଆମର ବୈଦ୍ୟନାଥ, ରାମନାଥ, ସିଂହନାଥ ଏବଂ ତା ଥିବା ଗୋପୀନାଥ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ କଇଁଫୁଲିଆ ବାବାଙ୍କର ମଠ, କେତେ ସୁନ୍ଦର। କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍। ଆଉ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍, ଯାହାଫଳରେ କି ବହୁତ ଯାତ୍ରୀମାନେ, ବହୁତ ଦର୍ଶକମାନେ ଆସନ୍ତି, ଏଠି ପିକନିକ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ
दुर्गा मंदिर ये बर्तमान आशीर्वाद नाई साधव बाबू साधव दुर्गा मंदिर देखो पूरा कारुकार्य परिपूर्ण दुर्गा मंदिर देखु कोणार्क मंदिर सदृश कोणार्क मंदिर जो टाइम प्रतिष्ठा कर काल ये मंदिर आगे बर्तमान लोभई आज सप्तम वर्ष नौ वाणिज्य कार्यक्रम वैदेश्वर अनुष्ठित